बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs दर्ज हो रही हैं। वो सहाफ़ी जो रियासत के मुलाजिम तसव्वुर किए जाते थे, रियासत की आवाज़ हुआ करते थे, उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करते थे, उनको एजेंडा दिया जाता था, अब उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs हो रही हैं। अब यह एतराफ़ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल हुए थे। वो किसने एतराफ़ किया है, वो वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ को जिस तरह पनामा स्कैंडल में फंसाया गया था, उनको मुलव्विस किया गया और बाद में ताहयात नाअहल करवाया गया। अब यह एतराफ़ सामने आया है कि वो सब फ्रॉड था, वो सब जालसाजी थी और इन सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया था। साबिर शाकिर टीवी चैनल पे आंसू बहा रहे हैं। क्यों साबिर शाकिर रोते रहे और वो माफिया मांगते रहे, अपने सफाइयां देते रहे? मोहित पीरजादा ने क्या इंकशाफ किया है? ये वो लोग हैं जो रियासत की तर्जुमानी करते थे और दूसरों पर गद्दारी के, मुल्क दुश्मन होने के और इस तरह के इल्जामात लगाते थे। अब इन्हें ही उन इल्जामात का सामना है। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि अब फैसला किया गया है कि ये जो इमरान नियाजी है और उसका ये टोला है, जो ये सहाफ़ी भी इसके साथ मिले हुए थे, अब इनको जलीलो ख्वार किया जाएगा। ये सड़कों पे जिस तरह नियाजी पहले जलीलो ख्वार होता था, एक बार फिर इसको जलीलो ख्वार किया जाएगा। ये सड़कों पे रहेगा, धरने देगा और फिर खुद बनीगाला लौट जाएगा। क्या मंसूबा है, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे घंटी का निशान है उसको दबाइए, साथ सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने थे 2013 में, तो 2014 के बाद से ही उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। मुख्तलिफ वो इख्तलाफात थे जो नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए। बाकायदा बाद में राहील शरीफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी किरदार मंजर आम पर आया था। इमरान नियाजी को किस तरह इस्लामाबाद लाया गया था और उससे धरने करवाए गए थे। लेकिन अब ये जो सहाफ़ी उस वक्त बड़ा स्कैंडल बनाते थे, बड़ी खबरें बनाते थे और इन सियासतदानों को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते थे, उन सहाफ़ियों को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते थे जो पाकिस्तान में आइन, कानून और जो अवाम है उसकी हुक्मरानी की बात करते थे, वोट को इज्जत दो की बात करते थे। ये वो सहाफ़ी हैं, आज ये दरबदर और रुस्वा हो रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और अपनी जमानतें करवा रहे हैं। इसमें बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, रियासत के तर्जुमान के तौर पे अपने आप को ये जो है वो तारुफ करवाते थे। इसमें अरशद शरीफ हैं, समी इब्राहिम है, साबिर शाकिर है, इमरान रियाज खान है, मोहित पीरजादा है। इस तरह मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ अब मुल्क के मुख्तलिफ थानों में, दूर अफ्तदा इलाकों में जो FIRs हैं वो दर्ज की जा रही हैं। बाकायदा गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये वही पैटर्न है, ये जो FIRs हो रही हैं ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2014 के बाद जियो और जंग के खिलाफ इस तरह की FIRs हुई थी। मुख्तलिफ वो सहाफ़ी जो रियासती इदारों पर सवाल उठाते थे, उनके खिलाफ इस तरह की FIRs होती थी। यही पैटर्न होता था कि कोई शख्स थाने जाता था और कहता था कि मैंने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है, मेरी दिल आज़ारी हुई है और इस शख्स ने फला फला सहाफ़ी ने जो रियासती इदारे हैं उनकी तौहीन की है, लिहाजा FIR काटी जाए। अब इन लोगों के साथ ये जो बरमला इजहार करते थे, फौज के ये जो है वो बूट साफ करते थे, बूट पॉलिश करते थे, अब इनके साथ इनको ये जिल्लत का सामना है। अहम बात यह है, बड़ा इंकशाफ सामने आया है और वो इंकशाफ ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा अब एतराफ़ सामने आया है कि ये लोग नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए। जिस तरह पनामा स्कैंडल मंजर आम पर 2016 में आया था, उसके बाद चंद ताकतवर शख्सियात ने यह फैसला किया था कि उस पनामा स्कैंडल को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म किया जाएगा, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर किया जाएगा। ये वो सहाफ़ी थे जो आज अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी खिदमात फराम की थी और जो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसको गैर मुस्तहकम किया था। पाकिस्तान का जो एक माशी सफ़र तरक्की की जानिब जा रहा था उसको नुकसान पहुंचाया था। आज मकाफात अमल इनके सामने आ रहा है और इनको अपनी जमानतें करवानी पड़ रही हैं। अहम बात यह है कि अब
یہ صحافی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ جو پاناما اسکینڈل آیا تھا, JITs بنی تھیں, آپ کو یاد ہوگا ایک والیوم 10 کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ اس والیوم 10 کو منظر عام پر لایا جائے, اس میں بہت سارے انکشافات ہیں, سنسنی خیز انکشافات ہیں, وہ آج تک والیوم 10 منظر عام پر نہیں آیا. لیکن اب یہ جو صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, تقریباً 17 کے قریب ایسے صحافی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں جن پر FIRs ہوئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ, جسے یہ لوگ فرعون کہا کرتے تھے کسی وقت, جب جسٹس اطہر من اللہ نے رات کو عدالتیں کھولی تھیں تو یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ رات کو کیوں عدالتیں کھولی. اب یہ اسی عدالت میں جا کے انصاف مانگ رہے ہیں, اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں. دلچسپ واقعہ اس وقت ہوا جب ارشد شریف, جو کہ ARY TV پر مختلف خبریں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی بھی کھلوانا پسند کرتے ہیں, ان کا ایک کیس تھا, پٹیشن لگی ہوئی تھی. اس دوران عدالت میں جو صحافی ہیں اور ڈاکٹر معید پیرزادہ, وہ اچانک پہنچے عدالت اور جسٹس اطہر من اللہ سے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے, لہٰذا مجھے ضمانت دی جائے. جسٹس اطہر من اللہ نے اس معید پیرزادہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا آپ نے پٹیشن دائر کی ہے؟ تو معید پیرزادہ کا کہنا تھا کہ پٹیشن بنانے میں وقت لگے گا, لہٰذا مجھے فی الفور جلد سے جلد جو ہے وہ ریلیف دیا جائے, میری جان کو خطرہ ہے, مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. جب معید پیرزادہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف FIR کہاں ہے, اب تک وہ منظر عام پر نہیں آئی ہے, تو معید پیرزادہ کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ لگا, میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے, اور انہوں نے کہا جا کے آپ بیل لے لیجئے, آپ عدالت جا کے ریلیف لے لیجئے. یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں. یہاں پہ حامد میر نے گولی کھائی, ابصار عالم نے گولی کھائی, اسد طور نے پھینٹی کھائی, گھر میں گھس کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, عمر چیمہ پر تشدد کیا گیا, اعزاز سید پہ تشدد کیا گیا, احمد نورانی پہ تشدد کیا گیا. لاتعداد اس طرح کے صحافی ہیں جو پاکستان میں جمہوریت, آئین, قانون اور عوام کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہیں جا کے پناہ نہیں لی, وہ آج بھی اس ملک میں موجود ہیں. اس ملک میں آج بھی وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کرتے تھے جب ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن یہ صحافی جو کہہ لیجئے کہ بکاؤ ہیں, یہ ان کو جو جتنا پیسہ دے گا, جو جتنا نوٹ دکھائے گا, یہ اس کے لیے حق بولنا شروع کر دیں گے, اور وہی حق ہوگا جو یہ بول رہے ہوں گے. اب معید پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا تھا. معید پیرزادہ نے متی اللہ جان صاحب سے گفتگو کی. یہ متی اللہ جان وہی صحافی ہیں جن کو جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کو اغوا کیا گیا, تو یہ معید پیرزادہ تھے جو اس کی حق میں بولتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے ان کو اگر اغوا کیا گیا ہے. متی اللہ جان کو انٹرویو میں معید پیرزادہ نے کیا کہا, یہ سنیے, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی تو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ وکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, وہ کیا تھا؟ دیکھیں, ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا, اس سے پہلے میں کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہمیں سمجھ آیا ہے. مطلب فار انسٹنس میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں, یہ میری ویلاگز ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا, کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں, وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا, لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا, اور ہمارے ایک پیٹریوٹزم, ایک ہائپر نیشنلزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے تھے انڈیا سینٹرک اینگل سے. ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا کے سے دیکھا یا ہائپر نیشنلزم کے لینس سے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں. ہم جن چیزوں کو نیشنلزم سمجھتے رہے, ایک قومی وسیع تر مفاد سمجھتے رہے, وہ نہیں تھا. یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے, جس طرح سے ہوئی, کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے, اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا. ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے, 10 والیوم 1000 پیجز کے, وہ اس بد نصیب نے پڑھے, اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے, ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے جو JIT بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی, پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا, وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی, یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں, وہ غلط تھیں, وہ صحیح نہیں تھا, یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا. تو آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مس لیڈ تھے. وہ وکٹری نہیں تھی, وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی وکٹری نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا, اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کو سزا ملے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن اب ہمیں بعد نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو گئے.
जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। ये वो सहाफ़ी हैं जो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, ये एतराफ़ जुर्म है। इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए, इनका ट्रायल होना चाहिए कि किस तरह झूठी खबरें फैला रहे थे और चंद इदारे इनको इस्तेमाल कर रहे थे। ये रियासत के जो इदारे हैं उनके लिए काम करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं और वो जो देते हैं इन सहाफ़ियों को, क्योंकि इनका दिमाग नहीं होता, ये सोचते नहीं हैं कि हमें किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनको ये लगता है आज वही रियासती इदारे जब ये लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो वही कार्रवाई जो पहले करते थे इनके खिलाफ हो रही है। लेकिन मामला ये है कि कोई भी जी शऊर आदमी इस बात का दिफा नहीं करेगा कि किसी को आइन से मावरा जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनका ट्रायल होना चाहिए, अगर इन पर मुकदमात बनने चाहिए, वो भी आइन के दायरे में और कानून के दायरे में बनने चाहिए और इनको आइन के ताबे लाना चाहिए, कानून के ताबे लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आइन से बालातर हो सकता है। यहाँ पे आइन और अवाम की हुक्मरानी होगी। एक जानिब जहां मोहित पीरजादा साहब अपना एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब साबिर शाकिर साहब आंसू बहा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब पिछले दिनों अपने टीवी प्रोग्राम में अश्कबार हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो ये कह रहे थे कि हम गद्दार हैं, हम पे गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब से अर्ज ये है कि साबिर साहब, आप जब लोगों पे गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाया करते थे, आप सोचिए उस वक्त उन पर और उनके घर वालों पर क्या गुजरती होगी, उस वक्त उनके मोहल्लेदार क्या सोचते होंगे, उनके अजीज क्या सोचते होंगे उनके बारे में कि ये लोग क्या काम करते हैं, मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, इनके खिलाफ FIRs हो रही हैं। अब वक्त है जब आप उसी को भुगत रहे हैं जो आपने बोया था, वही आप काट रहे हैं जो फसल आपने बोई थी। लेकिन ये फल, इस फसल के फल आपको कड़वे लग रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रहे। लेकिन मामला यह है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वक्त का पहिया इसी तरह घूमता है। आज किसी पर बुरा वक्त है तो कल आप पर वो बुरा वक्त आ सकता है। ये तमाम लोग जितने भी सहाफ़ी हैं, इनको इबरत लेनी चाहिए, इनको सबक लेना चाहिए अल्लाह के उस कानून से और माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह ये इस्तेमाल होते रहे, रियासती इदारों के लिए काम करते रहे और दूसरों पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाते रहे। अब मामला ये है, ये सारे सहूलतकार थे, एक जानिब ये मुलाजमत कर रहे थे जो रियासती इदारे हैं उनकी, दूसरी जानिब ये नियाजी को खुश कर रहे थे, इमरान नियाजी को खुश कर रहे थे। और इमरान नियाजी जो अब सड़कों पर आ चुका है, इमरान नियाजी जिसको 2018 में इन्हीं सहूलतकारों के तहत इक्तदार में लाया गया था, अब वो सड़कों पे है। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इमरान नियाजी को जलीलो ख्वार करना है, उसको सड़कों पे ही जलीलो ख्वार करना है। जिस तरह पिछली बार वो धरने में जलीलो ख्वार होके वापस लौट गया था, इस बार भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, दबाव शुरू हो गया है और मुक्तदर हल्के उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि इनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। वो नियाजी जिसने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब जब मुल्की मईशत को संभालने के लिए ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो काम करने के लिए रजामंद है, तो नियाजी दोबारा सड़कों पे आके उसी मईशत को तबाह करना चाहता है जो उसने दफन कर दी थी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, 7 घंटी का निशान है उसको दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे जो वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।